Acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah akan disampaikan oleh Yang Terhormat Syekh Bilal Mahmud Afifi Ghanim. Beliau merupakan utusan dari Universitas Al-Azhar yang bekerja sama dengan Tebu Ireng. Kepada beliau kami persilakan. Untuk penerjemah yaitu oleh Bapak Sodik dari Tebu Ireng. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. أرحب في البداية بصاحب الفضيلة الأستاذ محمد حتى قدير والأستاذ شاكر والأستاذ محمد أو الأستاذ الحسيني أبو بكر الحسيني، وكذلك الأستاذ عين اليقين فضيلة الأستاذ الحافظ مصدوقي مرحبا بك معذرة، وأيضا الأستاذ أحمد الرفاعي. وقبل أن أبدأ كلامي أرجو المعذرة واسمحوا لي أن أتكلم وأنا جالس، يعني أرجو من فضيلة الشيخ أن يترجم هذه الكلمة، أنني أستسمح أو اسمحوا لي أن أطلب منكم السماح في أن أتكلم وأنا جالس. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian hamdalah salawat, kemudian beliau menyampaikan salam ta'zim hormat kepada para masyayikh, kepada para kiai yang berdiri di depan ini, diantaranya kepada Kiai Haji Masjid Abdurrahman, kepada Kiai Haji Hatta Qadir, Habib Abu Bakar Al-Kaf, kepada Ustadz Rifai dan Ustadz Ainul Yakin. Kemudian beliau minta diperkenankan beliau berbicara dengan duduk. Ya, khalas. طبعا في البداية لابد أن الطالب يعلم لماذا يحفظ القرآن. الطالب لا يمكن للأب أو الأم أو الوالد أن يطلب من الطالب أن يحفظ القرآن دون أن يبين له لماذا يحفظ القرآن، لأن طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى الدافع. إذا لم يكن هناك دافع للإنسان على فعل الشيء، لأن الإنسان خلق ضعيفا فيحتاج إلى دافع يدفعه إلى فعل هذا الشيء. قبل أن يبدأ الأب في دعوة الابن إلى حفظ القرآن عليه أن يبين أولا لماذا يحفظ القرآن وما هي الفوائد وفضائل حفظ القرآن في الدنيا والآخرة. لا يقول له في الآخرة فقط، إنما يقول له في الدنيا، لأن الإنسان دائما يتعجل الثواب والفائدة. فعندما يعلم الابن هذه الفائدة في الدنيا والآخرة فإنه سوف يبدأ ويكون هناك دافع إلى حفظ القرآن الكريم. Beliau menyampaikan kepada para wali musdawan, orang tua, santri-santri yang menghafal Al-Quran, hendaknya mengingatkan tentang niat dan tujuan, bahwa tujuan menghafal Quran semata-mata hanya mencari ridho Allah, kebahagiaan di akhirat. Kemudian juga harus selalu memberikan dorongan semangat, tujuan untuk apa menghafal Al-Quran dan apa faedahnya. Orang tua harus menjelaskan faedah-faedah ketika dia sudah hafal Al-Quran, tidak hanya untuk duniawi tapi juga untuk ukhrawi. ثم يبين له أن القرآن الكريم هو كلام الله، ليس كلام البشر وليس كلام الولي أو النبي أو الصالح أو الصالحين، وإنما هو كلام الله. إذا علم الابن وعلم الأبناء أنهم يحفظون كلام الله الذي هو كلام الله المنزل
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمتحدى بأقل صورة. القرآن نزل على العرب، والعرب هم فحول اللغة وأهل اللغة وأهل البلاغة. إذن القرآن تحدى الله تعالى، تحدى العرب فيما نبغوا فيه وفيما تألقوا فيه. لم يتحدى العرب في شيء بعيد عن صفاتهم، إنما من صفات العرب هو قوة اللغة وقوة أو جزالة اللفظ وفخامة الأسلوب. لذا نزل القرآن متحديا العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بمعنى لو اجتمع جميع الناس لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. Beliau menyampaikan perlu diketahui oleh semua termasuk para santri, orang tua dan kaum muslimin semuanya bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, dawe Gusti Allah, bukan omongan manusia, bukan perkataan Nabi, bukan kalam dari malaikat, bukan kalam siapapun, tapi ini adalah dawe Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Karena itu Al-Quran diturunkan di masyarakat yang pada itu mereka adalah ahli sastra Arab, ahli balaghah, ahli fasoha, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Mereka menuduh, mereka mengatakan Al-Quran adalah dawe Kanjeng Nabi atau dawe para bujangga. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka, silakan kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran ini kalam saya, kalam Allah, kata Allah, kalian adalah orang-orang bujangga, orang-orang sastra, ahli bahasa Arab, silakan Anda membuat satu surat saja seperti Al-Quran ini. Kalau tidak mampu, hanya satu kalimat saja. Mereka ternyata tidak mampu, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dun ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, seandainya manusia dan jin ini berkumpul bersatu, bermusyawarah, bekerja sama untuk menandingi, untuk membuat Al-Quran seperti ini, seperti Al-Quran yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, mereka niscaya tidak akan mampu walaupun mereka saling menolong, saling membantu. ثم يبين لهم كيف أنزل القرآن. أنزل القرآن جملة واحدة أو دفعة واحدة أم منجما؟ ومعنى منجما بمعنى مفرقا. طبعا سوف نأخذ الرأي الراجح، وهو رأي جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن القرآن نزل جملة واحدة في السماء الدنيا أو ما يسمى في بيت العزة، ثم أنزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة أو عاما. طبعا نحن نعلم أول من نزل من القرآن ال5 آيات الأولى من سورة العلق، وأن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى إذن هذه آخر آية نزلت في القرآن الكريم. يجب على الآباء أن يبينوا لأبنائهم أول آية نزلت في القرآن أو كيف أنزل القرآن، وأول آية نزلت من القرآن وآخر آية نزلت من القرآن. Beliau menyampaikan tentang cara Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Apakah Al-Quran ini diturunkan sekaligus jumlatan wahidatan seperti yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, atau diturunkan kepada beliau berangsur-angsur, bertahap, memenuhi tahapan-tahapan munajaman?
Beliau menyampaikan para ulama memang berbeda pendapat, tetapi beliau menyampaikan pendapat yang paling kuat, yang paling rajih berdasarkan dalil-dalil bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama diturunkan sekaligus jumlah wahidatan, tetapi ke Sama'i Dunya. Di sana ada tempat yang namanya Baitul Izzah. Ini diturunkan sekaligus. Nah, kemudian diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, bertahapan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, kurang lebih selama 23 tahun, kurang lebih kira-kira seperti itu. Ada yang berpendapat 22 tahun 2 bulan 22 hari. Karena itu para orang tua juga wajib, atau para pendidik wajib menjelaskan kepada anak-anaknya, kepada santrinya tentang apa Al-Quran, ayat Quran yang diturunkan pertama kali dan apa Al-Quran yang diturunkan yang terakhir kali. Beliau menyampaikan ayat yang pertama diturunkan pertama kali adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Kemudian yang diturunkan terakhir kali ada banyak versi, banyak pendapat, diantaranya adalah ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. أيضا لا يجب على الآباء أن يعلموا أبناءهم لماذا أنزل القرآن منجما. يعني كل هذا يتعلق بالقرآن. هناك القرآن وهناك ما يسمى بعلوم القرآن. علوم القرآن هي العلوم أو العلم الذي من خلاله بنفهم القرآن ونبحث عن القرآن ونعلم كيف نتعامل مع هذا القرآن وكيف نحفظ القرآن. أنا طبعا لأن الوقت طبعا ليس هناك وقت كبير، ولكن سأحاول أن أذكر سبب واحد فقط لماذا أنزل القرآن منجما. السبب يعني يمكن أن يكون من أهم الأسباب تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية عزيمة النبي وتخفيف أو التخفيف من على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأشد أنواع الإيذاء من قومه ومن أقرب الناس إليه، فأراد الله تعالى أن يثبت قلبه وأن يخفف عنه هذا الألم وهذا الإيذاء. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwa para orang tua, para guru, para kiai juga harus menjelaskan kepada anak-anaknya, kepada santrinya, kepada muridnya, mengapa Al-Quran diturunkan munajjaman, berangsur-angsur, bertahap, tidak jumlatan wahidatan. Di antaranya beliau menyampaikan karena sempitnya waktu, ini sebenarnya sangat banyak sebab-sebab mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Di antaranya adalah tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memantapkan hati Nabi, menguatkan azimah Kanjeng Nabi, dan untuk meringankan beban Kanjeng Nabi dan terutama para umatnya. Seandainya diturunkan sekaligus, niscaya tidak ada yang mampu menghafalnya, tapi karena diturunkan bertahap-tahap, maka para sahabat hampir semua hafal Quran, karena begitu diturunkan 5 ayat dihafalkan dan diamalkan, ditambah lagi. Begitu juga kita sekarang menghafalnya juga sedikit ayat demi ayat, surat demi surat, hingga khatam 30 juz. Seandainya diturunkan sekaligus sebagaimana kitab-kitab terdahulu, maka tidak ada yang bisa menghafal seperti umat-umat lain, umat-umat terdahulu. Tidak ada yang hafal Taurat, tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Zabur, karena kitab-kitab samawi sebelumnya diturunkan
sekaligus. Inilah diantara faedah mengapa Al-Quran diturunkan bertahap berangsur-angsur agar mudah dihafalkan. طبعا لن أطيل عليكم، ولكن سأذكر بعض فضائل حفظ القرآن الكريم. يجب على الآباء أن يبينوا لأبنائهم فضائل حفظ القرآن الكريم، لماذا يحفظ الإنسان القرآن الكريم وما هي الفائدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن حافظ القرآن أو قارئ القرآن، حتى لا نظلم قارئ القرآن، لأن هناك من يحفظ وهناك من يقرأ. الذي يحفظ هذا من عند الله، والذي يقرأ هذا من عند الله. كل من عند الله، الحفظ من عند الله والقراءة من عند الله. أيضا هناك حديث نتكلم عنه حتى يعني يفرح الآباء، وهذا الحديث ذكره يعني أحد الأساتذة والشيوخ العلماء الأفاضل في أثناء كلامهم، ولكن نتكلم ونذكر هذا الحديث بالتفصيل. قال صلى الله عليه وسلم في فضائل حفظ القرآن: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. ومعنى هذا الحديث أن والدي الأب والأم حافظ القرآن لهما مكانة عظيمة جدا في الدنيا والآخرة. يعني الله تعالى سوف يلبسهما تاج، بمعنى قلنصوة من نور، وهذه وصف القلنصوة أن ضوءها أحسن من ضوء الشمس، ضوء الشمس لو كانت فيكم. لكن هذا ليس فقط للوالد، وأيضا للابن، عندما قال: فما ظنكم بالذي عمل بهذا، بمعنى يعني إذا كان الأب والأم حتى ولو كانا جاهلين، ولكنهما هما السبب في تعليم الابن حفظ القرآن الكريم أو تحفيظ الابن، فما هو الجزاء والثواب العظيم للابن الذي حفظ القرآن الكريم؟ هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Beliau menyampaikan tidak akan memperpanjang kalam di forum yang sudah siang ini. Beliau terakhir menyampaikan fadilah atau keutamaan bagi para santri yang mau menghafalkan Al-Quranul Karim, bahwa orang yang hafal Al-Quran Karim disebutkan adalah termasuk ahlullah, adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Beliau menyampaikan satu hadis bahwa innalillahi ahlin linnalillahi ahlina qalu wa ma innalillahi ahlina minan nas, ya, bahwa sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari manusia. Tentu para sahabat terkagum dan kaget, menanyakan, loh, mana mungkin Allah punya keluarga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa ahlullahi wa khasud. Jadi orang-orang yang hafal Quran, tidak hanya orang yang hafal Quran, tapi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Walaupun tidak hafal, tapi rajin membaca Al-Quran, maka termasuk ahlullah wa khasatu, termasuk keluarga Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting adalah membacanya, bukan hafalnya. Kalau hafal tidak pernah membaca juga percuma. Jadi walaupun tidak hafal tetapi rajin membaca Al-Quran dengan istiqomah, maka termasuk mendapatkan fadilah sesuai dengan hadis ini, termasuk diakui sebagai keluarga Allah SWT. Kemudian tidak hanya para penghafal Quran saja yang mendapat fadilah, tapi orang tuanya, orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk hafal Quran ini juga diberi kelebihan oleh Allah SWT,
disebutkan dalam satu hadis, orang tuanya nanti di akhirat akan diberi taj atau mahkota, mahkota atau kuluk sebagaimana yang dipakai oleh para raja yang terbuat dari emas. Sinar mahkota kupluk ini lebih terang daripada sinar matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia ini. Lebih terang, lebih cerah. Ini adalah orang tuanya yang akan mendapat taj. Bagaimana dengan anaknya yang mengamalkan? Tentu ini ada catatan. Jadi dalam hadis tadi, man qara'al Qur'ana wa amila, dan amila ini siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Mengamalkan artinya apa? Tingkah lakunya sesuai dengan Al-Quran, etikanya beretika dengan Al-Quran, yang dilarang oleh Al-Quran ditinggalkan, yang diperintahkan oleh Al-Quran dilakukan. Amila bima fihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaikakan taj, mahkota atau kupluk yang terbuat dari emas yang lebih terang daripada sinar matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia ini. Tentu anak yang hafal Quran dan mengamalkan ini lebih dari itu. Lebih dari itu, orang tuanya saja yang tidak ikut capek-capek menghafal Quran diberikan itu, apalagi anak yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. أنا طبعا سأذكر لكم الفضيلة، يعني فضيلة أخرى اسمحوا لي أن أذكر هذه الفضيلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرفا واحدا. طبعا هذا دافع للقراءة، ليس سورة وليس صفحة وليس ربع، لا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا دافع إلى قراءة القرآن، كما أن قراءة القرآن تؤدي إلى انشراح الصدر وارتقاء الإنسان، وإن أخلاق الإنسان ترتقي، لأن قراءة القرآن تؤدي إلى رقي أخلاق الإنسان. وإن الإنسان إذا لم يؤدي القرآن إلى رقي أخلاقه فإن القرآن كما قال تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى لابد أن يؤدي القرآن إلى الارتقاء بأخلاق الإنسان كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا عندما وصفت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: إنه قرآن يمشي على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من صفاته الأخلاق، لأن الأخلاق القرآن يؤدي إلى تهذيب الأخلاق، ويؤدي إلى التواضع، ويؤدي إلى حسن التعامل مع الغير أو مع الناس وانشراح الصدر. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan dan menganjurkan kepada anak-anak, para santri kita semua yang membaca Al-Quran ini sehendaknya, sebaiknya atau dianjurkan meningkatkan akhlak, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran. Beliau juga menyampaikan fadilah-fadilah lain, bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya sangat banyak. Satu huruf saja akan diberi pahala 10. Beliau menyampaikan satu hadis: man qara harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf, bukan satu surat, bukan satu juz, tapi hanya satu huruf, maka setiap satu huruf akan diberi pahala 10 pahala. Demikian singkat, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.